खूबसूरत मर्द वही होता है जो औरत की इज़्ज़त करना जानता हो, उससे मोहब्बत करना जानता हो और उसकी अहमियत से वाकिफ़ हो और रिश्तों की अहमियत जानता हो। चेहरे और कद काठ से मर्द खूबसूरत नहीं बनता। औरत का पहला गरूर उसका हुस्न और आखिरी गरूर उसके बच्चे होते हैं। वो अपने आखिरी गरूर को मुकम्मल करने के लिए अपने पहले गरूर को खाक में मिला देती है। बात सिर्फ मर्द के खलूस और मोहब्बत की होती है। औरत आसाइशों के बगैर भी खुश रह सकती है। जो मिल रहा है तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम नहीं जानते, लेकिन देने वाला तो खूब जानता है। मैंने अपने औकात को बड़े करीब से देखा तो पता चला कि चंद सांसें हैं और वो भी रब्बुल इज़्ज़त की मोहताज हैं। अगर किस्मत में आधी रोटी है तो छीन कर पूरी भी खा लोगे तो उल्टी आ जाएगी। कभी नसीब से ज़्यादा हज़म नहीं होता, फिर वो चाहे रोटी हो या मोहब्बत। चीख और पुकार इंसान के वक़ार में कमी का बायस बनती है। लोगों को अपनी खामोशी से खौफज़दा करना सीखो। कुछ लोग शफा जैसे होते हैं, बात करते हैं तो तस्कीन मिलती है, लफ्ज़ कहते हैं मरहम लगते हैं। कुछ लोग सिर्फ लोग नहीं होते, वो हमारा इलाज होते हैं। अगर ये देखना चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे बगैर कैसी होगी तो बस ये देख लो कि जो लोग मर गए दुनिया उनके बगैर कैसी है। तेरी रहमत से नाउमीद नहीं हूँ मौला, बस मुश्किलों से घबरा गया हूँ, मेरी मुश्किलें आसान फरमा। गम बड़ी मुफीद चीज़ है या अल्लाह। अल्लाह की रज़ा को समझने का एक तरीका है, अपनी शख्सियत अकबत को संवारने के लिए अहम है। गम ना हो तो ज़िंदगी आधी रह जाती है। जब दिल टूट जाए तो उठाकर उसी मुसव्विर के पास ले जाओ जिसने उसे बनाया है, क्योंकि उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि कौन सा रंग कहाँ भरना है और किस धागे से कहाँ पैबंद लगाना है। रिश्ता हमेशा वही कामयाब होता है जो दिल से जोड़ा जाए, फुर्सत या ज़रूरत से नहीं। फासले कभी रिश्ते अलग नहीं करते और नज़दीकियाँ कभी रिश्ते नहीं बनाती। अगर एहसास सच्चा और पुरखलूस हो तो रिश्ते हमेशा ज़िंदा रहते हैं। हमारे दीन की 3 मजबूत बुनियादें हैं, एक एतकाद, दूसरा ईमान और तीसरा मामलात। अल्लाह के फजल से एतकाद के तो हम बड़े पक्के हैं, इबादत भी खूब करते हैं, मसाजिद भरी हुई है, लेकिन मामलात के मैदान में हम सिफर हैं। हम मामले को जान ही नहीं सकेंगे, हमें इल्म ही नहीं कि हमारे पड़ोसी के साथ क्या रिश्ता है, अब्बा अम्मा बीवी के साथ क्या रिश्ता है। तुम दुआ तक खुद नहीं पहुँचते, तुम्हें दुआ तक लाया जाता है। तुम्हारे दिल में किसी चीज़ के लिए दुआ का ख्याल आना और तुम्हारे हाथों का दुआ में उठना ही इस बात की निशानी है कि अल्लाह तुम्हें नवाजना चाहता है। बदला लेने वालों से नहीं बल्कि सह जाने वालों से डरो, उनका मामला अल्लाह के हजूर पहुंचा दिया जाता है। मुनाफिक जब किसी को गिराना चाहता है तो उसे धोखा नहीं सहारा देता है। पीछे मुड़ के मत देखो, कोई नहीं जानता कि दुनिया कैसे शुरू हो। मुस्तकबिल के बारे में ना डरो, कुछ भी बाकी रहने वाला नहीं है। अगर तुम माजी और मुस्तकबिल में फंसे रहोगे तो हाल गुजर जाएगा। लोग आपके अंदर आपका दुख तलाश नहीं करते, बल्कि उन्हें इस तमाशे की खोज होती है जो आपके साथ हुआ हो। बाज़ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें जोड़ते जोड़ते इंसान खुद टूट जाता है। अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे गुस्से की वजह से तुमसे बात करते हुए डरती है तो फिर तुम अफसोस करो, क्योंकि तुमने अपने हाथों मग़फ़िरत का दरवाज़ा बंद कर दिया। मोहब्बत ये नहीं कि एक दूसरे को ज़हनी मरीज़ बना दिया जाए, बल्कि
محبت تو ایک دوسرے کی تھکاوٹیں سمیٹ لینے کا نام ہے۔ جو تمہارے نصیب میں نہیں وہ تمہیں ملے گا بھی نہیں، چاہے وہ تمہارے دو ہونٹوں کے درمیان میں ہی کیوں نہ ہو۔ کچھ لوگوں سے ہمارا خون کا رشتہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ان سے اپنے پان کی خوشبو آتی ہے۔ انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن انسان اپنے دکھ اللہ کو بتائے بنا نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ ہی تو سکون عطا کرتا ہے۔ اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہمارے ماضی کے کام نہ ہونے میں کتنی بہتری تھی، تو ہماری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ لقمان حکیم سے پوچھا گیا، کیا زندگی میں موت سے تلخ لمحہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ فرمایا، جب کوئی صاحب ظرف کسی کم ظرف کا محتاج ہو جائے۔ تم ہر شخص کو خوشی نہیں کر سکتے، بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ میری ماں اکثر کہا کرتی تھی، بیٹا دعا کرنا کہ شوہر آنکھوں والا ہو، جو دیکھ سکے تمہارے دکھ، تمہاری خوشی، تمہارا ہنسنا اور رونا۔ بہت لوگ آنکھوں والے ہوتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے۔ جو اندر سے مضبوط ہوتے ہیں ان کے لیے معاف کرنا مشکل کام نہیں، لیکن جو اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں وہ بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ پریشانیوں زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، جس نے اپنی پریشانی پر قد رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو اپنے سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ تمہاری تعلیم تمہارا سب سے خطرناک اور طاقتور ہتھیار ہے، اسے استعمال کرو۔ محبت شرطوں سے نہیں کی جاتی، محبت میں جو جہاں ہے، جیسا ہے، اسے ویسا ہی قبول کیا جاتا ہے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کو لاپرواہی کو برداشت کرنا جن کی طرف سے ہمیں ہمیشہ یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کانٹنا بھی چبھنے نہیں دیں گے۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے، لیکن جب عزت اور لحاظ ختم ہو جائے تو محبت پھر چلی جاتی ہے۔ اللہ خود پہ کوئی احسان نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے اپنے رب کی رضا کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو اللہ آپ کو اس سے بہتر چیز سے نوازے گا۔ جو شخص روکی سوکی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی، بلکہ اپنی ضروریات سے مخلص ہوتی ہے۔ صرف ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا اخلاص بدل جاتا ہے۔ ایک مخلص عورت صرف مرد کی توجہ کی محتاج ہوتی ہے۔ مخلص عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی غریبی سے، وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے توجہ کتنی دیتا ہے۔